पाखरे छिड़ा होई भरोसा दबाकू केही नाहंती, सामनारे छिड़ा होई रास्ता देखिबाकू केही नाहंती। हे बंधु किंतु पछरे छिड़ा होई समालोचना करिबाकू लोकंकर अभाव नाही। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 मे मास 22 तारिख उड़िया ज्येष्ठ मास 8 दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष दशमी तिथि जहाँ रात्रि 7:13 पर्यंत रहुची। तापरे एकादशी तिथि आरंभ होउची। आज पूर्व भाद्रा नक्षत्र जहाँ दिबा 12:09 पर्यंत रहुची। तापरे उत्तरा भाद्रा नक्षत्र आरंभ होउची। आज कुंभ राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहाँ दिबा 6:30 पर्यंत। तापरे चंद्र मीन राशि रे अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:10 रे। सही भली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:12 रे। आज जुग्नि रहिछि उत्तर दिगे जहाँ रात्रि 7:13 परे जुग्नि अग्निकोणे रहिबो। आज जहाँ की घात चंद्र रहिछि मिथुन राशि व्यक्ति मीन राशि व्यक्ति जहाँ दिबा 6:30 पर्यंत। तापरे घात चंद्र रहिबो धनु राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि जहाँ की तुला राशि व्यक्ति कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहाँ दिबा 12:09 मध्य रहिछि एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि वंशहानि। आज दशमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि कलम तत्सहित सिंह भोजन निषेध रहिछि। आज शुभ कार्य गुड़िक करि परिबे आपण माने विवाह पाणी ग्रहण तत्सहित पुंसवन सीमांतयन निष्क्रामण विद्यारंभ कला संगीत विद्यारंभ नौका गठन जानवाहन निर्माण व तार चालना एवं यात्रा गृह वाणिज्य आरोग्य स्नान धान छेदन व रोपण करि परिबे। आजिर शुभ वार्ता आपण माने जदि गुटिए हाथ रे काहाकू नमस्कार करूचंती एहा आदु करिबा उचित नुहे। सदा बेले दुई हाथ जोड़ी की नमस्कार करंतु। जदि आपण माने रास्ता रे साइकेल किंबा गाड़ी चलाउछंती दुई हाथ रे करि न पारुछंती तेबे मुंडो खाली तळकू कर दियंतु। एहा करिले ही यथेष्ट, किंतु केबे भी गुटिए हाथ रे नमस्कार करंतु नाही। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 1:23 रु अपराह्न 6:12 मध्य रहिछि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला। तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु 6:00 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली दिबा 9:12 रु दिबा 10:48 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली रात्रि 7:00 रु रात्रि 9:24 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबा सहित निजर अनुकूल दिनटी आज रहिछि। आज आत्मविश्वास रे कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे भल प्रदर्शन करिवे। ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर मान्यता बढ़िबो। तत्सहित राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिले मेष राशि व्यक्ति निश्चित भाग्य आपणकर साथ देबो। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे आपण कृतकार्य करिवार अनेक चांस रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति
जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई निश्चित निजर जीवन साथी सहित भल संपर्क रहिबो। तत्सहित निजर परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग दउछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क सहित जो माने नूतन प्रेम संबंध पाई उपयुक्त दिन होई पारे। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित अनेक प्रकार लाभ पाइबार सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य राशि जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य निश्चित भल रहिबो। पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति जेकोनोसी कार्य रे आपण आगभर होई एवं हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेबे मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण दिनटी बहुत शुभ जुग रहुछि तेनु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी उत्तम दिन होई पारे। आज सदा बेले आपण हस खुशी रे रहिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि। आपणकर आत्मविश्वास आज द्विगुणित हेबो। आज वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपणक पई अनुकूल दिन होबा सहित प्रत्येक कार्य रे आपणकर भल सफलता पाइबा सहित चाकरी क्षेत्र रे कार्य करुथिबा निश्चित आपणकर उपरस्थ अधिकारी ठारू आपणकर कार्य कौशल देखि आपणको प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि वृष राशि व्यक्तिंकर। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित जीवन साथी सहित आज प्रेम वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुछि। जदि नूतन किछि प्रेम कथावार्ता करिबा पई वृष राशि व्यक्तिंक पई आज उत्तम जुग बनौछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य राशि रु जना पडुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबा सहित आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी जदि एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेथिरे अनेक प्रकार सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या किछि थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे बैगणी रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्तिंकर आज दिनटी परिस्थिति टिके ध्यान पूर्वक कार्य करिबार आवश्यकता रहिछि। तेबे प्रत्येक कार्य आपण ध्यान पूर्वक करिले कौनसी कार्य आपणकर असुविधा हेबो नाही। तेबे आज जदि कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नउछंती तेबे निश्चित 2 थर से कथा को चिंता करी निष्पत्ति नियंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज कर्म क्षेत्र रे आपणको अनेक चाप बढ़िबो। कार्य सठिक योजना अनुसार करंतु नहले विभिन्न प्रकार विफलता सामना करबा को पड़ी पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करूछंती ध्यान पूर्वक प्रत्येक कार्य करंतु। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर अस्थिरता लागी रही पारे। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो आशा अनुसार सफलता पाइबा टिके भाग्य आपणकर निम्नगामी रहुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे जीवन साथी सहित कौनसी व्यापारुआ वार्तालाप करंतु नाही किबा खराब कौनसी कथावार्ता करिले आपणक भितरे निज भितरे संपर्क खराब होबार अनेक चांस रहुछि जहा परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़ी पारे प्रेम संबंध रे। आज मिथुन राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क
ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢିପାରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ବଢିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହୁଛି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆଜି ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ରହିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଏଲାର୍ଜି ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକି ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଶୁଭ ଯୁଗ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण शुभ जुग रहुची। आज आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहिछि, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुछि। आपणक प्रत्येक कार्य रे आपण उत्साहित आनंदित रहिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि, जहा कन्या राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर जटिल कार्य मध्य अति सहजरे संपूर्ण होबार जहा कि शुभ जुग परिस्थिति बनाउछि। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करूछंती निजर दक्षता प्रतिभा परिप्रकाश करिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो माने कार्य करूछंती सेमानक पई आज अति शुभ एवं निजर दक्षता तत्सहित मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथि अनेक प्रकार सफलता जुग रहुछि, जहा कि आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनौछि। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई अति जहा कि भल परिवेश सृष्टि करूछि। तत्सहित मधुर वार्तालाप करिबा पई पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनैबा सहित आपणकर जहा कि परिवार वर्गक सहित शुभ जुग परिस्थिति बनैबा सहित आपण जदि नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई आज अति उत्तम दिन होई पारे। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे भाग्य आपणकर भल जुग रहुछि। तत्सहित किछि नूतन जगह रे आपण विनियोग करिबा पई भाग्य आपणकर जहा कि शुभ जुग परिस्थिति बनौछि, जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देउछि। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहा कि 4 भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण को जहा कि सफलता पाइबा टिके कष्ट परिलिखित होई पारे, तेणु प्रत्येक कार्य आपण स्वाभाविक करिबा पई ध्यान पूर्वक निजर मानसिक स्थिति को भल रखी कार्य करिले अनेक कार्य रे आपण सफलता पाई पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा निम्नगामी होई पारे, तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज आशा अनुଯାयी जहा कि सफलता पाइबा भारी कष्टकर, निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे मध्य अवहेला युक्त करि पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज जहा कि आपण चाकरी संबंध रे जदि कार्य करूछंती किछि कार्य भूल बा त्रुटि होबार चांस रहउछि, जहा पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू किछि गाली सुनिबार अनेक चांस रहउछि, तेणु या प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क रखी कोमल कथावार्ता स्नेह भरा भावना रखी निजर कथावार्ता करिले जीवन साथी सहित भल संपर्क रहिबो एवं कौनसी समस्या रहिबो नाही। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित किछि मनांतर जुग रहुछि, तेणु आवश्यक स्थले आपण चुप रुहंतु, देखिबे कौनसी समस्या रहिबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि आर्थिक स्थिति रु देखिले आपण जदि व्यापार वाणिज्य करूछंती निश्चित लाभ प्राप्त करि पारंती, किंतु कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही, परवर्ती स्टेप रे आपनको महंगा पड़ी पारे। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रा रे अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे, तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। मन को स्थिर रखी कार्य करिले कौनसी समस्या रहिबो नाही तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2 भाग्य रंग आपण व्यवहार करि परिबे धूसर रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण निश्चित ध्यान पूर्वक करिले आपणकर सफलता हबो, नहले आपण को अनेक अस्थिरता एवं
कार्य परिचालना करिबा भारी कष्टकर हब बिछा राशि व्यक्तिंकर किछि भूल बुझामणा जोगु आपणकर निज भितरे जहा कि खराब संपर्क बढ़ी पारे तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रही बिछा राशि व्यक्ति आज कलह जुक्ति तर्क ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भलो हेबो तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज कार्य क्षेत्र रे अनेक चाप देखा देबो जहा पई आपणकर मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे आज बिछा राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबो तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज किछि मात्रा रे शुभ जुग रहिछि आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निज भितरे आपणकर किछि मतभेद आसी पारे तेणु प्रेम संबंध भितरे जदि मतभेद रहुछि ताकू बसिकी धीर स्थिर निज भितरे कथाबार्ता होई ताहा दूर करंतु एवं प्रेम संबंध को भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु आज जहा कि बिछा राशि व्यक्तिंकर आपणकर परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो कौनसी संबंध खराब हबो नाही आज बिछा राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति रहुछि जहा कि भलो आपणकर किछि अर्थजनित कारोबार अनेक प्रकार लाभ करि पारंती कठिन परिश्रम बलरे आपणकर जदि किछि अर्थ खराब आड़को अग्रगति करुछि आपण ताकू निश्चित पुनरावृत्ति करी पूर्ण करिवार दक्षता आपणक पाखरे देखा देई पारे बिछा राशि व्यक्तिंकर आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन निहाती आवश्यकता कारण स्वास्थ्य आपणकर खराब होबार अग्रगति देखा जाउछि आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9 भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबे निजर संतोष रहिबे निजर कार्य क्षेत्र रे आपण किछि नूतन योजना करी निजर कार्य निश्चित सफलता शीर्ष रे पहुंचबे जदि आज धनु राशि व्यक्ति किछि निज कार्य पई दूर यात्रा करूछंती निश्चित सेथिरे सफलता पाइबे तत्सहित धनु राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित भल प्रतिभा देखैबे तत्सहित आपण चाकरी संबंध रे जदि किछि कार्य करूछंती आपण आज प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि तत्सहित आपणकर कार्य परिदर्शन समस्त दृष्टि आकर्षण करि पारे धनु राशि व्यक्तिंकर आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ हेबो एवं मान सम्मान निश्चित आपणकर पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि तेबे धनु राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जहा कि भाग्य शुभजुग परिस्थिति रहुछि इंटरव्यू एग्जाम रे आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिवे तेबे धनु राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणक पई आज एक मधुर वार्तालाप करिबा पई शुभजुग रहुछि तत्सहित धनु राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित हर्ष उल्लास रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि आज धनु राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबे कौनसी अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभजुग रहुछि आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर जदि स्वास्थ्य समस्या पूर्वरु किछि थिबो ताहा निश्चित आज कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर शत्रु ठारू विजय होबार पूर्ण सुजोग रहुछि आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 7 भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई मानसिक एवं निराश भितरे आपण जड़ित रही पारंती तेणु प्रत्येक कार्य आपण सचेतन सहकारे करंतु कौनसी कार्य रे करुथिला बेले कहा सहित जुक्ति तर्क एवं अवांछित कथाबार्ता करंतु नाही जा आपणक पई भलो हेबो तेबे मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे किछि त्रुटि देखा देई पारे एवं चाकरी संबंध रे कार्य करुथले कार्य रे भूल किछि कार्य करि पारंती जहा कि परिस्थिति आपणकर खराब हेबो एवं उपरस्थ
ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଜି ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାର କାହା ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଠିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ନୂତନ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ହେବେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ସତର୍କତା ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ବା ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚିହ୍ନ ବସିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତର୍କତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ଯାହାକି ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ରହିପାରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କିଛି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।